গরু এসে বলো আমাদের, গরু এসে বলে দিস না। চল যাই, তুই একা একা, আমি রশি নিয়ে আসতেছি, যা তুই ধর। ঠিক আছে, আমি রশি নিয়ে আসলাম, তুই যা ধর। অনেক দুধ দিবে রে জঙ্গলি গরু, বেশি দিবে বেশি। ये देखो जा रहा है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ है। तो आज के लिए इतना ही, कल दिखाऊंगा। और डेली रोज आता है हमारे यहाँ।